Before we begin, anybody wants to lead a prayer, please? What? Who wants to lead a prayer? Prayer. Me? Who? Ben. Okay. So while we are waiting for the others, let's just begin. Yeah, Okay. time is short. Okay, Ben, please lead a prayer. Do I do it English or Yes, in English. Indonesia? Yeah, please do it in English, please. I don't know how to do it English. I do not know. Just pray. God, good morning. Don't say God. How are you today? No, man. Thank you for gathering us today. Today we're going to start our lesson. Please bless us. Amen. Yeah. Simple. The prayer should be simple, not too complicated. Yeah. Okay, Ben. Please lead the prayer. Okay. Thank you. Um, Yeah, please. I don't know how to do it. You don't know anybody? Anybody? Does anybody come on? I want you to lead a prayer. Aureli or who? Maxi. Okay, then let's pray together, students and teacher. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Morning, dear Lord. Thank you for gathering us today in this spiritual meeting. We are grateful for you that you have guided us and blessed us all the time we live on this world. Today we're going to begin our lessons. Please bless us and guide us during today's virtual meeting so that we can follow the lesson well. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Francis of Assisi, pray for us sinners. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yeah. So that was the prayer. Simple. Yeah. Okay. Next time I'll ask you to write your own prayer. Yeah. Next time, so that you can lead your prayer one by one. Take turns. Okay. Good morning, students. Good morning. Good Good morning. 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 Yeah. How have you been? How's life? Morning. How's your life? Sad, Good happy, morning. excited? Good morning. Yeah, good Happy. morning. Happy, yeah. Morning. You should be always happy because you are still a kid. Kid must be happy always. Don't be sad. No matter what happens, yeah, please be happy and excited. Okay, so yeah, we meet again in this virtual meeting. And do you know what we are going to do today? Speaking test. Yeah, we're going to do a speaking test about. Do you know what it is about? All transportation and modern Yeah, all transportation. transportations and all transportations and modern transportations. What are the examples? Can you mention all transportations? Are they Plat. flat? And then, Better. what is the English word of becak? Pedicab. Pedicab, correct. Pedicab. Yeah, pedicab. Don't forget, yeah. What are the modern transportations? Yeah, what are the examples? MRT. Bus. MRT and Bus then Transjakarta. Transjakarta, Bus. good. Airplanes. Airplane, buses. What transportation that Bus. fly that what is it? That operates Plane. on the sea. Plane. Sea. I like plane. Ship. Ship, yeah, or boats. Okay. Now later, because we are going to do this orally, so one by one. Now later, each of you has to explain about two kinds of
traditional or old transportations, and then you have to explain as I well. already did that. Yeah, you have to explain about two kinds of modern transportations. Okay. Now I have given you this worksheet a few weeks ago. Hopefully you have finished. If you have finished doing this worksheet, it will be easier for you to explain them. Okay. Right. Any questions before we begin? No. No. Okay. All right. So we have to explain two old transportations. Do not just mention what are the old transportation. Oplet, pedicab. No, you have to explain ya. Jelaskan. Okay. And then explain two modern transportations. Yeah, please explain. Do not just mention. Okay, Okay. please turn on your cameras. I'm still waiting. Rafa, Stephen, Dominic, Nathan, Dika, and friends. Oh, this class is better than 4A. It has more students here. Okay, who wants to start? Come on, time is short. Yeah. Who wants to do it Me. first? Or shall I choose? Shall I choose? Shall I choose? Okay, wait. Antonio, are you here? No? Wait. Kiren Barus. Open your mic. Okay. Yeah, please start. Kiren, Yes. please explain two kinds of old transportations and two kinds of modern transportations that you know. Explain. Okay. One is the chalk. We have a two. Then we have like a bike. Carriage. Then have a two chair or maybe a sofa. And the two of the transportation is Can you speak louder, please? okay. Okay. Yeah, I cannot hear clearly. Louder, louder. A little bit louder. Okay. One is becak. Yes. Okay. It's like a carriage, and it's have like in Indonesia. It's like have a two ban. Wheels. Yeah, wheels. Have a two wheels, and if we can um, like the carriage or maybe becak have a two chair for in two chair and one for the chair Mm-hmm. and done. What are the modern transportations that you know? MRT MRT and and a car. yeah, what do you know about those two? Car have four wheel and have uh a sofa or maybe four chair Mm-hmm. and an MRT can have a lot of people in there and MRT have a long like train but he is modern not like train. Okay, that's all. Yes. Thank you. Yeah, well done. Right.
who just raised hand here? Okay. Grace, your turn, please. Okay. All transportation. One carriage. Wait, wait. Use a horse energy. Carriage is still used. It's still being used until now. Carriage usually maximum 5 passengers. 2. Pedicab. Pedicab use people energy. Pedicab use a bicycle. Pedicab usually maximum 2 passengers. Pedicab it is still being used until now. Modern transportation. 1. Transjakarta bus. Transjakarta bus use gasoline and energy. Lot of people use it nowadays. Transjakarta bus usually maximum 80 passengers. 2. MRT. MRT use electric energy. MRT usually it goes through underground. Mm-hmm. MRT usually maximum 1,950 passengers. Lot of people use it nowadays. Done. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you, Grace. Mm-mm. Grace, there was. Are you watching TV? Yeah. Maxi, Maxi, What? what? Your turn. Do you know what to do? Hmm? No, I It's a don't speaking know. task. What? It's a speaking task. Oh. PLBG, yeah. Can you? No? No, sorry. Wait, after it's your turn, you can leave or stay. Just stay here. Okay. Let's just skip Maxi then. Alright. Francisco Saverius. Train. Wait, wait. Open your mind. All transportation like carriage, it has two wheels and it can do like bike or motorcycle. Hmm? Two is Bemo. It has three wheels and it has machine. Mm-hmm. Modern transportation is one is airplanes. It has big machine and can Can many people bring. and bring Yeah. many people. Okay, one more. Two is MRT. Ben, can you mute? It has long, Okay. long trains and so fast. That's all. Yes. Okay, thank you, Franz. Right. Now, Sebastian, your turn. Carriage has three wheels and a power is horse. They the coachman is coachman and they Oh, apa sih Sebastian? Gak jelas gitu sih. Bemo has three wheels and no modern. Bemo gua udah tahu karena naik gua. Rafa. Iya, pernah.
machine, and has stopped it because pollution and no save people. A modern transportasi MRT is trying modern. He he can he can Done? he can going to the Bundaran HI dan Done. Okay, thank you, Sebastian. Next person. Ben, are you there? Yes. Yeah, please explain. Modern transportation. Sure. You can start with modern transportation first. It's okay. Okay. Yeah. LRT is uh LRT is like MRT, but it's more shorter, and it's um on the sky. MRT is more longer than LRT. It comes with different colors, and my favorite color from it is blue. And then, And now it's the traditional transportation. Bemo is Bemo have three wheels, and it's and the and most Bemos have blue color, but sometimes it has yellow or red or others. done. Done. All right, thank you. Ben, what is your number? Number 3. Yes. Okay. Mr. Damas. Yeah, I can going to toilet. sure, yes. And please go back, yeah. I want a girl. Verena. Verena, number 33. Are you in the car? Yes, I'm in the Okay. car. Are you on the way? The way back home? Yes. Okay, please start. Traditional transportation are carriage and pedicab. Carriage is two-wheel carriage which use horsepower. The carriage name is inspired by the name of the boy. And pedicab is three-wheel which use pedal. Pedicab was taken from Hokkien language. And the modern transportation is MRT Jakarta. This transportation can be your alternative to get faster. MRT was built in 2013, and commuter line was operated around Jabodetabek area. It's free of traffic. Okay, that's all? Yeah, Right, thank thank you. you. Um, Next, Joy. Joy, number 16.
Halo Mr. Damas. Aku mau semuanya. What? Tentang What is it? Are you ready? Halo Mr. Oh yeah, hello Joy. Yeah, please start. Traditional. Traditional transportation. Kirkridge, Delman. It uses horsepower and control by a coachman. Beta, pedicab. It's it's three-wheel transportation which uses pedals and it uses human power. Modern transportation. Transjakarta Bus. Modern transportation uses modern machine. It's very comfortable. It has air conditioner. Bus stop. Priority seat. Special track, etc. Okay. Online based transportation. It's very easy to use. The passenger just order it through application. Passenger can know the cost before ordering and they Hey, that's enough, Joy. Thank you. All right, thank you very much, Joy. Right. Next person, Kyla. Okay. The first one I want to talk about the old transportation. The first one I want to talk about the carriage. Carriage has two wheels and traditional transportation tool using a horse. And Demo has three wheels and has a machine. Traditional public transportation use motorbike. And I will explain two kinds of modern transportation. The first one, Transjakarta bus. The Transjakarta bus is a traditional public transportation. A modern transportation has four wheels and can bring a lot of people. And also MRT. MRT is a public transportation that saves traffic and smoke. And also LRT. Same like MRT that saves traffic and smoke. That's all. Okay, thank you, Kyla. All right. Actually, if you do it without reading, it would be better and very good. I'll give you a very good score, but that's okay. Um, Neo, 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 can you hear me?
He's like freezing. Why not me? Who? Who is it? Rafa. 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 Okay, Rafa. So Bemo have 3 wheels, and Bemo is made in 1962, and Bemo is a bit a better version is Becak Bem Becak I don't know, wait, is so it's made in 1962. So its name is Becak Motor. So oh, alright. That's all the. That's all. So bye. What That's are all. what? Yeah, that's all. What about the modern transportations? MRT. Yeah, MRT. Uh, MRT is a modern train, like so. MRT, if don't eat the in the don't eat something on MRT because yeah, the rules is just like that. mm-hmm. And MRT, the modern train, is just like in Singapore, just like that. So that's all the MRT question. So bye. Okay, thank you, Rafa. All right, Regina Sinta. Yes, Mr. Damas. Yeah, morning. All transportation. Delman. Delman is all transportation. It has two wheels and it use horsepower and controlled by a judgment. The name of Delman is taken from Charles Theodore Tilleman. Now, Delman is no longer used, but we can still find Delman in tourist spots. Bemo. Bemo is for transportation. Bemo is used. It's uh, uh, motor power and it has uh, three wheels. At first, Bemo was used for replace pedicab, but Bemo but at 90, 1971, the operation of Bemo was stopped because it make pollution and the pollution is dangerous for people. Modern transportation MRT. MRT is a modern transportation. It has big, big capacity. It uh, uh, capacity and MRT crosses elevated and underground lines and LRT. LRT is modern transportation. LRT has little capacity and LRT crosses uh, elevated. That's all. Yeah, very good, Regina Sinta. Mama. Well, Please. one more person. Joel. Yes, Mister. Yeah, it seems that you're ready. Come on. Yes. Traditional transportation is inbound.
Endong is traditional transportation that is moved by horsepower. And Chindomo. Chindomo has transportation in traditional transportation that is moved by horsepower. Modern transportation is MRT. MRT is an integrated high grade mode. Jakarta is a fast transit transportation system using electric. Transjakarta Bus. Transjakarta Bus is a modern transportation in Jakarta that has a special route. Yes, done. Done? Done. Okay, oh, so that's all. All right, thank you. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we did 10 people today. Thank you very much. All of you did great job. Yeah, yeah. Applause to everyone. Good. Now, for those who haven't done the speaking test today, I guess we're going to continue this next week. So, my message is that you have to learn again about transportations. Yeah, all transportation and modern transportations next week. Yeah, so that you will be more ready to do the speaking test. Okay, so that's all from me. Any questions? Any questions so far? No? Okay, after this, you can check your Google Classroom. Yeah, there's a little bit Simon there. Okay, so thank you very much, guys, for today. Yeah. The next, yeah, you're going to have a computer lesson. Yeah. Okay, what's going on, Rafa? Okay, thank you, Mr. Andre. Oke, terima kasih Mr. Damas. Yeah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi, Pak. Kasih semangat ya belajarnya ya. Semangat. Ya Pak, makasih. Oke, baik. Hari ini Bapak nge-share materi di Google Classroom dalam bentuk file PPT. Nah, materinya Bapak jelaskan di Zoom. Ada yang buka Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah baik. Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah ada yang Sudah belum ya? Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sudah. Oke, sebentar. Mr. Damas? Ya. Oh ya, Kohas. Kohas, Mr. Damas, tolong. Oke, silakan Pak Andre. Ya, terima kasih Mr. Damas. Ya. Oke, hari ini kita temanya adalah indahnya negeriku. Nah, proyeknya membuat daftar sejarah, ada teknologinya spreadsheet. Lalu tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat menerapkan tools yang ada di Microsoft Excel, lalu dapat membuat daftar sejarah menggunakan Microsoft Excel, dan perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Excel atau spreadsheet versi online. Oke, materinya bisa anak-anak buka di halaman 6, di pembelajaran 4, halaman 43. Anak-anak bisa melihat. Di situ terdapat poin A, yang isinya adalah indahnya peninggalan sejarah. Jadi pada zaman prasejarah, bangunan batu didirikan dengan tujuan untuk digunakan kebutuhan kelompok, terutama untuk kegiatan pemujaan terhadap roh nenek moyang ataupun untuk kegiatan keagamaan. Lalu bentuk beberapa contoh peninggalan sejarah. Menhir, tugu yang dibuat untuk mengenang jasa para pemimpin kelompok yang telah meninggal. Dolmen, sejenis meja batu besar yang digunakan untuk acara pemujaan. Lalu arca, patung yang terbuat dari batu besar berbentuk hewan ataupun manusia.
Lalu prasasti, yaitu sebuah batu tulis atau tulisan yang diukir di atas batu, kemudian ada candi, sebuah bangunan keagamaan, tempat beribadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu dan Buddha. Nah, untuk candi sendiri, ada yang tahu anak-anak? Di Indonesia ada candi apa saja? Bisa menyebutkan? Candi Prambanan. Ya, benar. Candi Prambanan terletak di mana, Nak? Candi Borobudur. Di Borobudur, ya. Saya pernah ke Borobudur. Yang Lalu? tanya itu gak pernah. Candi Mendut. Ya, Candi Mendut. Terus ada banyak. Saya pernah ke situ, Pak. Itu Ya. yang orang nanya itu gak pernah. Lalu ada candi apa lagi, Nak? Selain Candi Mendut, Prambanan, Borobudur. Kemudian ada candi apa lagi? Candi Dieng, Pak. Ya, Candi Dieng. Kemudian ada candi apa lagi? Candi Gedong Songo. Oke, ya. Selanjutnya ada candi lagi. Candi Suku. Suku. Candi Suku. Oke. Candi Jago, Pak. Candi Jago. Oke. Ada yang searching ya, Nak, ya. Oke, baik. Mungkin aja cukup, mungkin untuk candinya. Selanjutnya kita materinya Microsoft Excel. Oke, untuk Microsoft Excel sendiri itu merupakan salah satu bagian dari perangkat lunak dari Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu ada umumnya ada tiga, yaitu Microsoft Word, Microsoft Office, dan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan letak menunya hampir sama semua. Jadi mau Microsoft Word, Microsoft Office, atau Microsoft Excel, letak menunya sama. Lalu selain Microsoft Excel, untuk alternatifnya ada untuk versi online, kita menggunakan Google Spreadsheet. Lalu untuk offline-nya ada Open Office Calculator. Nah, Bapak mau tanya untuk prakteknya kira-kira mau menggunakan Spreadsheet atau Microsoft Excel, anak-anak? Excel, Pak. Excel, Pak. Excel, Pak. Excel, Pak. Oke. Sepakat ya kita menggunakan Excel ya untuk prakteknya, anak-anak ya. Oke, kemudian karena minggu depan kita prakteknya, jadi prakteknya mungkin Bapak share dalam bentuk video pembelajaran untuk prakteknya. Lalu ini ada tampilan Microsoft Excel, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya bersama ya anak-anak. Pak, saya nggak bisa sign in di Microsoft Excel, Pak. Oke, tidak bisa saya ini, Nak. Kenapa bisa, Pak? Alternatifnya mungkin nanti Bapak buatkan ya, bisa menggunakan Google Spreadsheet. Nanti Bapak buatkan juga tutorialnya. Jadi Bapak buatkan dua versi Excel dan Spreadsheet. Jadi anak-anak bisa menggunakannya. Gimana, Nak? Kalau pakai Spreadsheet, nggak apa-apa ya, Nak ya? Yang Microsoft Excel-nya nggak bisa sign in. Oke. Kita praktiknya pakai Google Spreadsheet. Gimana? Nggak apa-apa, Pak. Nanti videonya Bapak buat dua, yaitu lewat Spreadsheet dan Microsoft Excel. Oke, ada yang terkendala lagi untuk misalnya untuk praktek depannya karena kita menggunakan Microsoft Excel? Tidak, Pak. Tidak ada, kita lanjut. Nah, menu-menu yang digunakan, ini ada Alex-in, Mark and Center, lalu ada illustration. Nah, di illustration ini terdapat menu picture dan save. Nah, kita akan menggunakan menu picture-nya. Lalu di sini ada tools yang umum digunakan yaitu save, undo, dan redo. Lalu ada sort atau filter. Nah, ini kemudian kita buka Microsoft Excel-nya. Oke. Sekarang kita praktekkan
hanya pemanasan saja ya anak-anak kita untuk mengenal megasel-nya. Untuk yang dilingkari rectangle warna hijau ini, itu disebut apa, Nak? Ada yang tahu? Yang dilingkari rectangle berwarna hijau ini disebut apa, Nak? Kolam. Baik. Bapak perjelas ya, Nak ya. Jawabannya itu sebenarnya shell, Nak. Ini jadi namanya shell. Jadi itu disebut shell. Shell. Nah, kalau yang dibilang kolom itu maksudnya dia ini. Nah, dia berada, kalau Bapak tanya, berada di kolom K, pada huruf K ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya kolom. Huruf yang kalau kolom itu diwakili dengan abjad ini, Nah, kalau yang namanya yang kotak-kotaknya ini namanya shell. Kalau yang ini namanya kolom, yang diwakili huruf abjad ini kolom. Kalau yang diwakili angka ini namanya baris. Nah, sel sendiri, misal sel ini terletak di M15, yaitu cara membacanya M15, di mana maksudnya dia berada di kolom M pada baris nomor 15. Begitu, Nah. Oke, semoga ada pencerahan agak intinya. Jadi yang dilingkari rectangle warna hijau ini namanya shell. Kalau disebut ini shell apa, anak? Nah, ini disebut shell L16. Apa yang dimaksud dengan shell L16? Yang dimaksud shell 16 itu berarti shellnya terletak di kolom L pada baris nomor 16. Itu, anak. Lalu, jika kita akan menggabungkan dua shell menjadi satu, kita menggunakan tools apa, anak? Ada yang tahu? Grand Center, Pak. Ya, Nak Regina? Grand Center. Ya, benar, kita menggunakan tools Merge in Center. Ini digunakan untuk menggabungkan dua sel menjadi satu, itu bisa dua kolom. Ini dua kolom. Ini jika kita akan menggabungkan dua kolom, lalu jika kita menggabungkan dua baris, kira-kira bisa nggak, Nana? Misalnya baris pada kolom I pada baris 21 dan 22 akan digabungkan, kira-kira bisa nggak, Nana, pakai Merge and Center? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa menggabungkan antara dua baris menjadi satu menggunakan Merge and Center. Caranya sama, kita blok barisnya tersebut, kita klik Merge and Center. Nah, dia akan bergabung menjadi satu dengan nama di sini I21. Atau kita bisa menggabungkan dua kolom ini, juga namanya jadi I18. Jadi kolom J-nya hilang, kalau yang ini baris dua-duanya yang hilang bergabung menjadi satu dengan kolom dengan baris 21. Kemudian tadi tools yang kita gunakan ini. Nah, ini namanya tools apa, Nana? Yang gunakan ini? Ada yang tahu namanya apa? Apa? Teacher? Atau chef? Jadi benar, jawabannya adalah Alikin. Ini Alikin. Ini ada namanya Alikin left. Sorry, ini Alikin left. Ini Alikin right. Ini center. Nak Monik, ada apa? Coret-coret. Nak Monik, halo. Halo, Nak Monik. Baik. Kita lanjut ya, Nana. Di sini ada Alikin center. Lalu di sini ada middle Alikin. Nah, perbedaannya Alikin center dengan middle Alikin apa, Nana? Ada yang tahu? Perbedaan middle Alikin dengan center. Center.
Oke, baik. Misal di sini ada tag. Nah, ini seperti ini. Ini kita menggunakan alekin bottom atau bottom alekin. Dia akan terletak di bawah teksnya. Kemudian jika kita menggunakan middle, dia teksnya akan berada di tengah, tapi berada di posisi tengah, tapi tetap di rata kiri. Tapi jika kita menggunakan bottom dan kita klik center, dia otomatis berada di tengah. Hanya saja teksnya berada di bawah, sejajar dengan sel yang bawah. Lalu jika kita menggunakan top, dia akan berada di tengah. Hanya saja dia sejajar dengan sel yang atas atau atas sel. Jika kita menggunakan middle, otomatis teksnya ini berada benar-benar di tengah sel. Jadi perbedaannya center dengan sel itu adalah kalau center itu membuat teks rata tengah, tetapi kalau middle itu digunakan untuk membuat teks berada di tengah-tengah di antara top and bottom ini. Jadi dia berada di tengah-tengah. Top and bottomnya di mana? Ada baris tepi atas dan baris tepi bawah. Jadi sel ini ada batas atasnya yang di sini. Lalu ada batas bawahnya di sini. Jadi teks bisa dibuat rata di bawah sini dan juga bisa dibuat rata atas sini. Seperti itu anak-anak. Lalu ada tools work text. Kira-kira ada yang tahu fungsi menu tools work text? Ada yang tahu? Dan nak guys, suaranya agak dikerasin lagi nak. Untuk ini digunakan jika teks kita terlalu panjang, misal seperti ini. Teks kita terlalu panjang. Bisa dikecilin apa selnya. Nah, ini teks kita terlalu panjang dan menerobos ke kolom yang lain. Nah, supaya kan dilihatnya tidak enak nih, nak. Kira-kira supaya enak kita bisa menggunakan namanya wrap text. Nah, di sini kita klik kolom teks tersebut, lalu kita klik wrap text. Nah, otomatis dia akan berada di dalam sel tersebut. Nah, jadi fungsinya wrap text ini adalah untuk merapikan teks tersebut supaya tetap berada di dalam selnya. Itu anak-anak. Kemudian ada tools ini. Kira-kira ada yang tahu fungsinya? Toolsnya fill color. Untuk memberi warna, Pak. Ya, benar, digunakan untuk memberi warna pada sel. Jadi kita bisa memberi warna pada sel-sel ini. Kita bisa memberi warna seperti ini. Lalu di sini ada border. Nah, kira-kira fungsinya border untuk apa, anak? Untuk menambah tulisan. Buat menebali pinggir-pinggir selnya, Pak. Benar, sudah benar. Hanya saja Bapak perjelas ya, nak ya. Fungsinya digunakan untuk membuat tabel. Border ini untuk memperjelas tabel yang akan kita buat. Misal ini kan dia masih berbentuk kotak-kotak, tapi banyak kotak-kotak. Nah, kira-kira tabel yang kita gunakan mana aja sih? Nah, kita bisa memperjelasnya menggunakan border ini, anak-anak. Nah, kita pilih all border. Nah, otomatis dia tabel yang kita atau sel yang kita inginkan, yang kita ingin tampilkan seperti ini. Nah, dia akan diberi warna lebih terang lagi. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya ketika kita akan mencetak dokumen tersebut, seperti akan mengeprint dokumen Excel tersebut, kita bisa memilih berdasarkan sel yang sudah terseleksi, yang sudah di blok ini. Dan supaya kita bisa melihat dengan jelas sel mana saja yang kita gunakan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Pakai Tidak ada, Pak. Excel apa? Oke, Apa tidak ada? kita lanjut.
nggak pakai Excel apa aja, nggak apa-apa kan? Gimana Nak Grace? Tadi mau bertanya apa? Saya pakai Excel yang 2010 nggak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa kok Nak, selama fiturnya ada dan toolsnya itu hanya saja kebanyakan toolsnya masih sama sih Nak. Bisa kok Nak, Excel 2010. Excelnya bebas mau 2007 bisa, 2010 bisa. Pak, saya nggak bisa sign in Pak di Google Excel sama Word. Gimana Nak Rafa? Saya nggak bisa sign in di Excel sama di Word. Oh, berarti alternatifnya seperti temannya tadi kita menggunakan spreadsheet-nya Nak, ya, nanti prakteknya. Oke, Bapak jelaskan sedikit untuk spreadsheet. Oke, mana ya? Nah, spreadsheet. Nah, ini adalah spreadsheet-nya. Tampilannya seperti ini. Anak-anak bisa. Pak. Gimana Nak? Sama kayak Excel kan Pak? Iya, sama. Ini sama Nak, sama dengan Excel. Ini tampilannya seperti ini. Ini juga ada cell-nya. Ini adalah cell yang di biru. Ini juga ada kolom diwakili dengan abjad A, B, C. Ini ada juga baris diwakili dengan huruf angka. Di situ ada Dan cara membacanya juga sama seperti ini. Ini adalah sel F5, di mana terletak di pada kolom F dan baris nomor 5. Nah, ini untuk menambahkan gambar kita menggunakan menu sama, kita menggunakan insert. Nah, kita pilih image. di situ ada wrap text nggak Pak? Wrap text-nya ada Nak. Nah, ini wrap text ada. Nah, ini text wrapping ini namanya untuk wrap text. Nah, ini text wrapping-nya kita wrap. Misal seperti ini. Ini tembus. Ini. Nah, ini kita bisa wrap. Di format. Nanti sebelum praktek mungkin Bapak buatkan juga materinya untuk spreadsheet bagi yang terkendala untuk Microsoft Excel-nya. Seperti ini, kita bisa mengundi warna juga. Seperti ini, kita bisa mengundi warna, kita blok terlebih dahulu, kita beri warna. Seperti ini. Dan kita juga bisa membuat border dengan cara kita blok sel yang akan diinginkan, kita beri warna, kita pilih bordernya. Nah, di sini tampilannya dia untuk alt border. Kalau di Excel kan dia cuma berbentuk tulisan dan gambar. Kalau di sini hanya gambar saja. Nah, alt border untuk semua semua sel kita border. Ini untuk yang di dalam sel saja yang kita border. Berbagai macam ini. Nah, ini alt border. Nah, ini sama. Dan kita juga bisa merge and center dengan cara kita blok dulu. Nah, ini ada merge cell. Nah, ini seperti ini. Kita bisa merge antar kolom ini, kolom D dengan E. Dengan cara kita klik format. Kalau ada merge cell, nah kita pilih Alt. Kalau horizontal itu seperti ini, anak-anak efeknya kalau horizontal. Ini horizontal seperti ini. Ini vertikali, kalau horizontal itu yang seperti ini. Membaris seperti ini. Nah, ini untuk merge and cell pada Google Spreadsheet. Cara mengaksesnya anak-anak bisa membuka di Google Spreadsheet seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Anak-anak bisa membuka ini atau ini. Nah, setelah dibuka, dia tampilnya seperti ini. Nah, anak-anak pilih spreadsheet. Nah, kalau dokumen dia nanti seperti seperti Microsoft Word. Untuk slide itu dia nanti tampilannya untuk alternatifnya PowerPoint. Tapi karena kita prakteknya menggunakan
Excel, maka alternatifnya adalah Google Spreadsheet. Nah, kita bisa klik di sini, buka Google Spreadsheet. Ini untuk Word. Nah, kita bisa menggunakan spreadsheet ini. Di sini kita buka Google Spreadsheet. Lalu kita klik blank dari dokumen. Nah, kita di sini untuk memberi nama file tersebut. Nah, kalau di spreadsheet perbedaannya adalah kita memberi nama filenya terlebih dahulu. Berbeda ketika kita praktek menggunakan Excel. Nah, ketika kita menggunakan Excel, kita memberi namanya belakangan ketika kita menyimpan filenya anak-anak. Jadi kalau untuk spreadsheet kita memberi namanya terlebih dahulu. Nah, nanti anak-anak setelah prakteknya jika menggunakan spreadsheet bisa langsung mendownload filenya seperti ini dengan cara klik file, download. Nah, ini ada Microsoft Excel. Kita bisa mendownload dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, setelah itu baru file Excel-nya itu diupload ke Google Classroom. Jadi nanti yang prakteknya menggunakan spreadsheet seperti itu untuk langkah penyimpannya. Sini kita sebelum memulai prakteknya bisa membuat ini dulu. Tapi minggu depan Bapak buat 2 videonya, yaitu menggunakan spreadsheet dan menggunakan Excel. Oke, masih ada yang terkendala untuk prakteknya? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Saya boleh bikin doa nggak, Pak? Boleh penutup. Boleh, Nak. Tapi nanti ya, Nak, setelah materinya selesai ya, Nak, ya. Ya, Pak. Oke. Untuk materinya, ini ada, kalau anak-anak membuka buku pembelajarannya, ini ada pembelajaran 6, di halaman 43. Ini seperti ini. Nah, ini adalah poin A tadi yang kita lihat. Nah, itu yaitu indahnya peninggalan sejarah. Nah, itu prakteknya contohnya seperti ini. Nah, dari gambar ini, kira-kira untuk memasukkan gambar kita menggunakan tools apa, anak-anak? Untuk memasukkan gambar candinya ini? Picture, Pak. Ya, benar, kita menggunakan tools picture. Lalu untuk memberi warna pada sel-sel ini kita menggunakan apa, anak-anak? Fill with color. Ya, benar, kita menggunakan fill color. Lalu di sini ada daftar situs peninggalan sejarah. Ini kan selnya digabung menjadi satu. Nah, kira-kira kita menggunakan tools apa, anak-anak? Match and center. Ya, benar, Nak Des. Kita menggunakan Match and Center. Nah, lalu ini teksnya berada di tengah-tengah sel. Berarti kita menggunakan alikin apa saja, anak-anak? Align center. Align center. Center dan Align center. alikin center dan Center. Align. alikin center dan middle. Center. Nah, kita menggunakan center dan middle. Kita menggunakan alikin center dan middle untuk membuat teks berada di tengah-tengah. Nah, untuk teks yang banyak seperti ini, supaya tidak menabrak ke kolom yang lain, kita menggunakan tools apa tadi, anak-anak? Text. Ya, benar. Kita menggunakan tools warp text untuk membuat teksnya berada tetap di dalam selnya. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk pelajaran komputer. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Baik, tadi ada yang mau memimpin doa, silahkan. Selamat siang Pak Andre, maaf boleh Ya. minta waktu sebentar? Ya, Nak. Saya Yuli, Pak Bu Yuli, minta waktu sebentar. Ya, Bu. Oh ya, Bu. Iya, selamat siang Pak Andre dan anak-anak. Ini kan kalian baru selesai isi ya. Nanti untuk Google Meet sama Ibu tunda setengah 12 ya anak-anak ya. Baik, Bu. Baik. Kalian istirahat dulu, nanti Google Meet-nya setengah 12 ya. Baik, Bu Yuli. Baik, Bu Yuli. Baik, terima kasih. Biar kalian istirahat dulu. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, sama-sama Ibu Yuli. Oke, baik.
tadi yang mau memimpin doa? Saya mohon pamit. Pak Ya. Ibu nggak kelihatan. Dan doa. Teman-teman dan Pak Andre, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati kami agar mengerti apa yang diajarkan guru kami. Berkati juga agar keesokan hari atau keesokan waktunya Nak Grace, mohon maaf, Nak Grace. Grace. Nak Grace, mohon maaf, ke unmute, bisa di unmute dulu, bisa di unmute dulu. Maaf tadi kepencet. Oke. kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Santo Fransiskus dari Asisi, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, Kita terima masuk kasih. kok kulitnya Mr. Damas jadi pink. Ya. Kenapa saya lihat kulitnya Mr. Damas jadi pink? No, it's brown, not pink. It's your Oh, it's screen. pink. Mine is pink. Pak Andre tadi ada di laut. So thank you very much for today, guys. Yeah. I'll see you next time. Oke, terima kasih anak-anak sudah bergabung dengan Zoom hari ini. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di rumah. Untuk tugasnya jangan telat, terutama untuk mapel yang lain. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye-bye.